السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس آخر من دروس ديال لا لونغ اللي في البروغرام ديال ترون كومان جذع مشترك. الدرس ديالنا اليوم هو لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف ولا كتسمى باختصار لا سوبوردوني ريلاتيف. في هذا الفيديو غادي يكون الشرح بالفرنسية وباللغة العربية، والشرح غيكون مرفوق بأمثلة توضيحية، وفي الآخر ديال لا فيديو غيكون واحد التمرين بسيط اللي غتأكدوا منه واش فهمتوا هذا الدرس ولا ما فهمتوش. قبل من البداية ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم. Alors la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif simple qui, que, où, dont, quoi, ou un pronom relatif composé lequel, laquelle, lesquels, etc. نعاود نشرح بالدارجة. La proposition subordonnée relative est introduite par كتكون ديما بادية par un pronom relatif. كتبدا بواحد le pronom relatif. هادشي علاش سماتنا proposition subordonnée relative. Simple. كاين les pronoms relatifs simples اللي هما qui, que, où, dont, quoi. Ou un pronom relatif composé ولا واحد le pronom relatif composé, par exemple lequel, laquelle, lesquels. وكاين بزاف ديال les pronoms relatifs. دابا غنشوفوا واحد l'exemple, واحد المثال. Exemple, elle a lu un livre qui lui a plu. هنا عندنا une phrase, واحد لا phrase كتبدا بماجيسكول وكتسالي بوان. هنا هاد لا بارتي اللي بالحمر الا شفنا هاد لا بارتي qui lui a plu هادي كتسمى لا proposition subordonnée relative. علاش؟ حيت باديه بكي اللي هو لو برونون ريلاتيف. يعني لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف كتكون باديه بواحد لو برونون ريلاتيف ماشي اللي قبل منها، نو كتكون باديه بكي، que, ou, dont, ولا lequel, laquelle, sur lequel, sur laquelle, etc. Ça y est. Alors, qui lui a plu, كما شفنا في هاد لا phrase, est une proposition subordonnée relative. هي واحد لا proposition subordonnée relative car elle est introduite par le pronom relatif qui. حيت باديه بلو pronom relatif qui. كان ممكن نلقاها باديه ب que ولا où ولا dont ولا lequel على حسب لا phrase و لو sens ديالها والمعنى. La fonction de la proposition subordonnée relative. شكون هو الدور ولا الوظيفة ديال هاد la proposition subordonnée relative في la phrase. La proposition subordonnée relative complète un nom ou un pronom appelé l'antécédent sur lequel elle apporte des précisions. Sa fonction est alors épithète. Alors la proposition subordonnée relative complète un nom. كتكمل واحد الاسم ou un pronom ولا واحد le pronom اللي هي elle ولا lui etc. appelé l'antécédent. يعني هذا الاسم اللي كتكملوا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف كتسمى لونتيسيدون، يعني بحال السابق كيسبقها كيجي قبل منها. انا نشوف واحد ليكزامبل sur lequel il apporte des précisions. هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف كتعطينا واحد لي بريسيزيون، واحد المعلومات على هذاك لو نون، على هذاك الاسم اللي كتكمل. sa fonction est alors épithète. هنا لا فونكسيون ديال لا سوبوردوني في هاد الحاله كتسمى épithète. alors نشوفوا اكزامبل. Elle a lu un livre qui lui a plu. نفس المثال. هنا عندنا qui lui a plu. هذه هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف كما قلنا حيت باديه بكي. شنو الدور ديالها؟ كتكمل لي ان ليفر. هاد لو ليفر هو اللي عندي هنا بالزرق سميناه لونتيسيدون. كيكون هاد لونتيسيدون اما ان نون اما اسم او ان برونون. نرجعو ليكزامبل. Elle a lu قرات ان ليفر واحد الكتاب كي لو بلو اللي عجبها. دونك شكون اللي عجبها هنايا؟ الا قلت كي لو بلو على من كتعود؟ على لو ليفر الكتاب الذي اعجبها. هذه هي الدور ديال لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. يعني لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف كومبليت كتكمل لي ان انتيسيدون ها اللي هو بالخضر كيكون كما قلنا ان نون ولا ان برونون. Donc, qui lui a plu, il y a la proposition subordonnée relative ou un livre ou l'antécédent. نشوف واحد l'exercice بسيط. repère حدد حاول تقلب تلقى la proposition subordonnée relative. نعطيكم des phrases وانتم تحاولوا تقلبوا على la proposition subordonnée relative.
La phrase l'oula. Les ouvriers vont construire un atelier dans lequel ils travailleront. حاولوا تقراو هاد la phrase. خذوا الوقت ديالكم ديروا pause la vidéo وحاول تحدد فين هي la proposition subordonnée relative. إلا لاحظتوا مزيان في la phrase غنقلب علاش خاصني نقلب على le pronom relatif. Alors les ouvriers vont construire un atelier dans lequel ils travailleront. La proposition subordonnée relative هي اللي كتبدا dans lequel. هذا هو واحد le pronom relatif composé. Donc dans lequel ils travailleront هذه هي la proposition subordonnée relative. وفعل l'antécédent هو هذا un atelier. كتكمل لي un atelier واحد الورشة dans lequel ils travailleront. اللي غيخدموا فيها فين غيخدموا؟ في l'atelier في الورشة. Je vais chercher les médicaments dont tu as besoin. Je vais chercher les médicaments dont tu as besoin. Alors dans cette phrase, فينا هو la proposition subordonnée relative. باش غنعرف la proposition subordonnée relative خاصني نقلب على le pronom relatif. Le pronom relatif هو dans. إذن la proposition subordonnée relative غتكون بادية من هنا. Donc هي dont tu as besoin. Donc نعاود نقرا la phrase. Je vais chercher les médicaments. غنمشي نقلب على الدواء dont tu as besoin. اللي محتاج ليه. Donc لاش محتاج؟ les médicaments الدواء. Donc هاد les médicaments هو l'antécédent. Phrase suivante. Le restaurant où tu manges a une bonne réputation. Le restaurant où tu manges a une bonne réputation. حاولوا هنايا تحددوا la proposition subordonnée relative. كما قلنا غتقلب على le pronom relatif. Alors il a شفنا la phrase مزيان. Le pronom relatif هو où. Donc la proposition subordonnée relative هي où tu manges. Le restaurant où tu manges a une bonne réputation. هنايا في هذا ليكزامبل الاخر خاصكم تسولوا واحد السؤال. غتقولوا لي علاش هاد او tu manges هي بوحديتها لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، علاش ما كملتش لا فراز حتى الاخر بحال هنايا؟ غنقول لك الجواب. ها هي نوتي بيان نوتا بيني ردوا البال. لا بروبوزيسيون ريلاتيف comporte un seul verbe conjugué. ديما فين ما سمعتي بروبوزيسيون في الفرنسيه كتعني واحد الجزء من لا فراز اللي فيه فيرب واحد مصرف. يعني هنايا او tu manges كاين لو فيرب مونجي. الا كملت لا فراز غتولي عندي هنا ندخل مع هاد هذا لو فيرب افوار هنايا ان فيرب. يعني ما يمكنش غتكون فيها لا بروبوزيسيون فيها جوج ديال لي فيرب. نو الجواب غيكون خطا. يعني لا بروبوزيسيون سوبورديني ريلاتيف كومبورت كتحتوي كتضم ان سول فيرب كونجوغي فيرب واحد كونجوغي. نتمنى ان الدرس يكون مفيد. الى كان مفيد ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.